Assalamualaikum and salam sejahtera to all my students. Okay, today we are going to continue our lesson chapter 4, the periodic table of element. Okay, our subtopic today is 4.6, element in period 3. Okay, so the period 3 in the periodic table located here. Okay, the third period across the periodic table from sodium, magnesium, aluminium until argon. Okay, so the first one is the definition of the period. So period is the horizontal row of element in the periodic table. This one you have to memorize. Also you have learned in chapter 2 the definition of the period and group. Okay, so there are 7 periods in the periodic tables. Period 1 until period 7. So here, period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, 6 and 7. Okay, our focus only on period 3. Okay, dalam banyak-banyak period ni kita cuma akan fokus belajar untuk period 3. Okay, so there are the elements in the period 3. Okay, the first one is the sodium and the chemical formula is Na, magnesium, Mg, aluminium, Al, and until argon, Ar. Okay, so this is the element in the period 3. So you can refer in your textbook. Okay. So some uses of the period 3 element. Okay, magnesium as a substance in a lighter, aluminium as a substance in cans dalam tin. Okay, phosphorus as a substance in fireworks dalam bunga api. Phosphorus ni salah satu substance digunakan untuk buat bunga api, mercun. Okay, sulfur as a fungicide. Okay, sulfur ni banyak digunakan dalam fungicide, dalam macam racun tumbuh-tumbuhan. Okay. Okay, next, the changes in physical properties of element in period 3. So, macam biasa, macam dalam group juga, kita dah belajar group 1 for metal element, group 17 for non-metal element. Kita dah belajar ada physical properties. So, the same goes for the period. Okay, so for period 3, kita akan tengok dia punya physical properties in terms of atomic radius ataupun atomic size. Second, electronegativity. Okay, this one is a new term. Cikgu akan explain detail selepas ni. Then physical state. Okay, so how to interpret the physical properties for the period 3. So across a period. Kalau group biasa kita akan going down the group, because group biasanya dia adalah vertical. Dia adalah vertical column, right? But now period dia adalah horizontal. So bila horizontal, kita akan across, merentasi kala 3 dari kiri ke kanan. So the first group dalam kala 3 adalah sodium, group 1, group 2 magnesium, group 13 aluminium, 14 silicon, 15 phosphorus, 16 sulfur, 17 chlorine, 18 argon. So across a period 3 from left to right. Okay, itu cara kita baca untuk period. Okay, next. Alright, so the first physical properties is the atomic size or the atomic radius. So look at here, you can see the atomic size decreases across the period from sodium until argon. Semakin berkurang dia punya size, semakin kecil. Okay, so you have to know, you have to explain why the size becomes smaller. Okay, so the reason is because when across a period 3 from left to right, the atomic size decreases. The first point is because, okay, when across the period, the number of proton in the nucleus increases. Kita tahu number of proton merentasi kala dia akan bertambah 1 unit. Sodium 11, magnesium 12, aluminium 13.
silikon 14 sampailah argon 18. Dia akan bertambah 1 unit. Jadi number of proton increase. So, bila number of proton increase, this will increase the positive charge of the nucleus. So, dalam nukleus kita tahu ada proton. Jadi, proton tu bercas positif. Jadi, bila bilangan proton itu bertambah, menyebabkan cas positif dalam nukleus bertambah. So, bila cas nukleus bertambah, the attraction force between nucleus and electron become stronger. Okey, menyebabkan daya tarikan antara nukleus dengan elektron semakin bertambah. Elektron ni berada di sekeliling dalam petala. Okey, so ada daya tarikan antara nukleus tu dengan elektron. So, the electron are pulled closer to the nucleus. So, okey, bila banyak proton berinteraksi kalam, bilangan proton makin banyak, jadi charge positif yang berada di nukleus semakin kuat. So, bila makin kuat, menyebabkan daya tarikan antara nukleus dengan elektron di sekeliling itu semakin kuat. So, menyebabkan elektron di sekeliling itu akan tertarik ke arah nukleus. So, menyebabkan atomic size ataupun atomic radius dia semakin berkurang. Okey. Macam inilah dia punya gambaran untuk you faham. Jadi untuk period 3, dia punya saiz adalah lebih kurang sebenarnya, tapi dia beza sikit-sikit saja. Sebab apa? Sebab semua ada 3 shell, right? So bilangan shell dia sama. Okey. Okey, bila sama saiz dia almost the same lah, cuma beza sikit-sikit je. Yang membezakan dia nanti adalah dia punya daya tarikan antara nukleus dengan elektron. Jadi kalau tengok yang first group sodium, yang kiri sekali ada satu electrovalence. Okey, then bila bergerak ke kanan, periodic table dia punya valence elektron makin banyak. Ni 2, aluminium 3, silikon 4 sampailah argon ataupun argon 8. Okey, jadi dia punya valence shell ni makin banyak berada di luar. Okey, contohnya 284 silikon ada 4. Jadi daya tarikan manakala argon, okey, argon ada 8. Okey, electrovalence dia ada 8. Jadi antara nukleus ni dengan valence elektron ni, dia dengan elektron ni dia ada daya tarikan tersendiri. Jadi bila makin banyak elektron ni tertarik dengan nukleus, menyebabkan dia punya attraction force makin kuat. Jadi menyebabkan atomic size ni, size atom ni semakin mengecil. Okay, that's the reason why the atomic size decreases when across a period 3 from left to right. Okay, dia punya size ada kaitan dengan dia punya electronegativity. Okay, will be explained later. Okay, this is the size for the element in period 3. So across the period from left to right become smaller. Okay, dia tak sama macam when going down the group. Going down the group kita tahu dia akan bertambah because bilangan shell dia bertambah kan. Tapi across period shell dia sama semua, ada 3. Okay, jadi kena explain in terms of the attraction force between the nucleus and the electron. Makin banyak elektron, makin kuat attraction, makin dia kecut. Alright. The second physical property is the electronegativity. Okay, the first one is the definition of the electronegativity. Apa benda itu electronegativity? Okay, so kalau kita tengok here, electronegativity when across a period from left to right becomes increase. Sampailah argon tak ada nilai. Okay, kita cikgu akan explain lepas ni why. Okay, so electronegativity increases across a period from left to right. So the first one is the electronegativity. So dia cakap electronegativity is the ability or strength of atom to attract or gain or receive an electron. Okay, so electronegativity ini adalah keupayaan, kemampuan sesuatu atom untuk menarik elektron supaya dia boleh achieve octet ataupun duplet. So dia cakap kat sini, easier to attract electron, the more electronegative the atom is. Jadi atom tu bila dia lagi senang untuk dia attract electron, bermakna dia lagi electronegative. Bermakna lagi senang dia gain electron atau receive electron, bermakna dia lagi senang untuk attract electron. Dia more electronegative. So chlorine is the most electronegative atom in period 3. Kenapa? Because chlorine kita tahu. Okay, chlorine dia 287. Okay, in order to stable, it must gain 1 electron. Okay, so dia mempunyai kemampuan untuk menarik elektron paling tinggi. Okay, ini boleh dijelaskan dengan kita tengok, kita kaitkan dengan dia punya size. So tadi ada attraction force, right?
Okey, bila saiz makin kecil tadi, across the period menyebabkan daya tarikan antara nukleus dengan valence elektron kuat kan. Jadi, bila daya tarikan dia kuat, bermakna dia lagi senang untuk dia accept the elektron. Terbaliklah dengan yang grup 1 ni. Grup 1 tadi cuma satu je elektron kan. Jadi, adalah susah. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron ni sangat lemah. Jadi, agak susah untuk dia nak tarik lagi elektron supaya masuk dalam ni untuk achieve octet. That's why group 1 dia lagi senang untuk donate compare dia nak tarik elektron. So bila dia lagi senang untuk donate, kita panggil dia electropositivity. Yang ni you akan belajar nanti chapter form 5 kalau tak silap. Electropositivity of metal ada Okay, so sekarang kita fokus electronegativity, iaitu ability to attract or gain electron. Jadi apabila merentasi kumpulan, merentasi kala, the electronegativity increases because the first point, atomic size decreases. Okay, so the number of proton in the nucleus increases, menyebabkan the positively charged in the nucleus increase. So menyebabkan daya tarikan antara attraction force between nucleus and valence electron stronger. So tendency to attract electron, keupayaan dia, kecenderungan dia untuk menarik elektron lagi kuat. So electronegativity dia semakin bertambah. Very easy. Okay, the next is the physical state. The third properties is the physical state. So, keadaan fizikal dia pada suhu bilik biasanya. Okay, so kalau tengok kat sini, physical state dia untuk dari sodium sampailah sulfur across a period, mereka adalah solid, berpecahan. Mula dari chlorine sampai argon, dia adalah gas. Ni very easy, very simple. So across period, the physical state changes from solid, which is group 1 until 15, and the gas from group 17 and 18. Okay, kita tahu kan chlorine ni adalah group halogen gas, manakala argon group noble gas. Okay, yang lain adalah metal. Okay, number 4 properties, the metallic properties, sifat logam. Okay, so across a period from left to right, kita tahu tadi dia dah berubah dari metal dia jadi gas kan. So kat sini kita boleh further lagi dia punya type of state of metal. So okay, untuk sodium, magnesium, aluminium is known as metal. Kita tahu mereka ni adalah logam. Yang ni alkali metal, this one alkali earth metal. Okay, aluminium pun sama, is a metal. Manakala silicon, okay, special, dia adalah metalloid. Metalloid ni adalah semi metal. Dia ada sifat metal, dia ada sifat non-metal. Kita panggil metalloid, semi metal. Manakala phosphorus, silicon, chlorine and argon is a non-metal. Okay, so this one you have to remember lah sikit-sikit. Okay, next. Dah habis physical properties, we continue to chemical properties. So chemical properties ni basically is the reaction lah. Okay, so kat sini ada a few reaction antara element in the period 3 dengan beberapa substance. Okay, so oxide properties. Okay, kat sini kita akan belajar mengenai sifat-sifat oxide untuk element in period 3. So the first group in period 3, sodium, right? Jadi in oxide kita panggil dia sodium oxide. The second element is magnesium. So bila oxide menjadi magnesium oxide, MgO. Macam mana dapat formula MgO, macam dapat formula N2O ni, you dah belajar masa you cross dulu. So dia sodium oxide, you cross sodium ion Na+ dengan oxide ion O2-, jadi you get Na2O. MgO, you cross Mg2+ dengan O2-, you get MgO, cancel off. Yang lain pun sama juga untuk metal dengan non-metal. Okay, then aluminium oxide dan seterusnya sehinggalah ni. Cuk dah lupa nama dia apa. Chlorine pentaoxide ke apa. Okay, so across period 3 from left to right, the oxide of the element change from basic, which is alkali, to amphoteric and then acidic. Jadi ini very important, you kena memorize. Sebelah sini kita tahu dia ada alkali kan, group 1 alkali metal, group 2 alkali earth metal. Jadi dia adalah basic. Basic ni adalah
berakalilah terms baru. Okey, bila you naik upper form kita guna terms basic. Dia macam alkalilah lebih kurang juga satu family. Okey, then M43. Okey, M43 ni baru ni terms very important, sangat popular. So M43 ni special. Dia boleh jadi acid, dia boleh jadi base. Dua dia boleh jadi. Dia dua alam. Kita panggil M43. Dan cuma aluminium oxide sahaja yang M43. Okey. Dan the rest, mula dari silikon dioxide sampailah chlorine penta, juga dah lupa nama apa dia, sampai chlorine ni, dia adalah acidic oxide. Okay, so apa you kena tahu adalah the M43, makna M43, which is the oxide which can show both acidic and basic properties. Cuma satu sahaja, iaitu aluminium oxide. Okay, the first reaction is between the metal oxide tadi of the element in period 3 with water. Okay, very simple reaction. Kita ambil saja oxide tadi, react dengan water. So after the reaction, okay, kita akan go to one by one. Okay, untuk sodium, dia akan produce sodium hydroxide. So before this, you dah belajar dah masa in 4.1, reaction in group 1. Okay, metal you react dengan oksigen, okay, you bakar dengan oksigen menghasilkan metal oxide kan. Contohnya Na2O, sodium oxide. After that, okay, white solid tersebut yang you bakar, you pun letak air, you tambah air itu dalam balang, dan dia akan menghasilkan alkaline solution. So ini dia punya alkaline solution, NaO. So dia adalah strongly basic ataupun strong alkali. Okay, the same goes for magnesium. Okay, dia akan jadi magnesium hydroxide. Inilah punca dia jadi hydroxide. Bila jadi alkaline, dia ada hydroxide. Okay, dia adalah weak basic. Okay, aluminium dia adalah M43. Okay, aluminium dan silikon ada equation dia, nanti kita akan tengok dia special Okay, manakala untuk phosphorus sampailah argon, okay, dia akan produce the acidic solution. Okay, kenapa acidic? Dalam ni ada hydrogen ion. Okay, lepas ni cikgu akan explain further. Okay, this is the pH for the reaction. Okay, untuk tadi sodium oxide. Okay, so lepas reaction dia akan produce hydroxide ion. Okay, ni OH ni, inilah punca dia jadi alkaline. The same goes untuk MgO. React dengan water, dia akan produce MgOH tadi kan, magnesium hydroxide. So inilah dia punya punca dia alkaline. Okay, so dia punya pH you boleh tengok sini, dia strong, jadi pH dia 13 hingga 14. Untuk MgO dia weak, jadi pH dia cuma 10. Okay, this one untuk aluminium oxide dia tak ada, dengan silikon dia special, so dia adalah neutral. Untuk yang selebihnya ni semua dah acidic. Yang ni strong acid 0 to 1, yang ni weak acid, this one also strong acid. Okay, this is the equation tadi. Okay, and then the pH. So aluminium oxide Al2O3 sorry Al2O3 tadi reacts dengan water, dia tidak, this do not react with water as the bond is too strong. Okay, dia tak akan menghasilkan tindak balas. Okay, and the second reaction is the oxide of metal reacts with acid and base. Okay, yang tadi dia reacts dengan water, sekarang yang tadi oxide of metal tadi banyak-banyak ni kita akan react dengan acid, satu lagi dengan base. Okay, so sini ada dua reaction lah basically. Okay, in your textbook page 97 and 98, and then kita panaskan macam mana dia punya reaction. Ni sodium hydroxide is a base, dan kalau nitric acid adalah acid. So kita nak tengok apa berlaku bila kita react dengan metal oxide ni dari period 3. Okay, so the first one kita react, kita ambil satu saja, magnesium oxide. Untuk metal oxide yang belah acidic tadi kan, dua ni. So cikgu just ambil magnesium oxide saja, tak guna yang ni sebab hasil dia akan jadi sama, because dua-dua adalah based. Okay, so apa berlaku nanti, and then sama juga magnesium oxide in the second tabur uji cikgu react dengan NaO, itu alkali. Kita nak tengok apa berlaku letak reaction kan. Bila kita tahu magnesium oxide ni adalah alkaline, nak tengok bila alkaline react dengan acid ada tindak balas, bila alkaline react dengan sama-sama alkaline ada tindak balas atau tidak. Dan kita akan define dia type of oxide, whether it is basic
acid or amphotaric. Okay, so lepas reaction, dia punya observation, magnesium oxide react dengan acid, dia akan form white solid. Bermakna berlakunya reaction. Ini menunjukkan magnesium oxide ni adalah alkaline. Okay. Whereas when you react with sodium hydroxide, which is alkaline, dia tidak ada perubahan, no changes, meaning no chemical reaction. So the white solid does not dissolve. So bila alkaline react with alkaline, there is no reaction. So we can say that the oxide is the basic oxide because it can react with acid. Okay, the second is aluminium oxide. Okay, tadi aluminium oxide kita tahu dia adalah amphotaric. Jadi dia boleh bertindak balas dengan asid dan juga sodium hydroxide. Jadi dia punya observation, okay, when react with acid, okay, the white solid dissolve to form colorless solution. Bermakna berlakunya reaction. Jadi dia boleh bertindak balas dengan acid. Second, dia react dengan basic sodium hydroxide. Also the white solid dissolve to form colorless solution. So kat sini dua-dua dia boleh bertindak. Dia special. Jadi kita classify dia as a amphotaric, which can react with acid and base. Okay, and last one silicon 5 oxide. Ni yang belah acid tadi kan. Jadi dia lah acid. Tengok bila react dengan acid ada tak berlaku reaction? No change. The white solid does not dissolve. Okay, bila react sama-sama jenis acid and acid tidak boleh berlaku tindak balas. But when we react with NaOH, dia akan produce a white solid dissolve to form colorless solution. So bermakna adanya reaction. Jadi kita classify dia sebagai acid oxide because dia boleh cuma bertindak balas dengan base. Okay, very simple reaction. Okay, so kat sini chemical equation, you kena tahulah, kadang-kadang dia akan tanya. Yang ni cikgu akan ajar lagi detail bila kita naik sekolah nanti. So sekarang you just tengok the equation, dia punya general je. Bila metal oxide react dengan water, dia akan produce alkaline solution. Okay, the same goes untuk yang kedua. Bila metal oxide react with acid, dia akan produce salt, satu water. Ini cikgu akan explain later. So kat sini yang penting adalah yang sini. Okay, yang amphotaric ni. Okay, tengok aluminium oxide react dengan nitric acid tadi, HNO3 nitric acid, dia akan produce salt and water. Di sini aluminium oxide akan bertindak sebagai alkali because dia react dengan acid. Manakala yang kedua, bila react dengan alkali NaOH, okay, juga berlaku reaction menghasilkan garam dan juga water. Jadi di sini kita boleh bagi tahu, we can say that aluminium oxide telah bertindak sebagai acid. Jadi dia dua-dua dia boleh jadi bertindak balas. Jadi kita panggil dia sebagai amphotaric. Okay, very special for aluminium oxide. Okay, the last one is the uses of semi-metallic elements ataupun metalloid. So metalloid have both the properties of metal and non-metal. So they are usually weak conductor of electricity but good electrical conductor at high temperature. So kena sikit-sikit lah you tahu kegunaan dia. Biasanya dalam komputer sebagai electronic microchip. Okay, using the making of computer and mobile phone. Banyak dalam kita punya komputer dan juga mobile phone. Okay, so some enrichment in your textbook, page 100. Okay, last but not least, your task is to complete your Excel module for 4.6 element in period 3. Okay, that's all. Thank you.